Wanzani weshilizi watukufu wa hatu wa hee Comor News. Assalamu alaikum. Skoleo yinu hama dihedira mnikani ya miadia hatu ya ukaya wasafkare harima hunu pari ngejoka ya sashenda harima iho maswani ho Comor umabia nuka ya garjoka badzima nemze yani demrikao garimjo sonti pia alimbaye ujula hele zina la kamara ikao de wamando ikao haka harimwa ye selection nationale ya Komori ya hatu nyoti pia mumono nyoti pia nga mumjua o ze juhudi kao ndio yazifanya raha rejanji ya harimwa umbabanda no hatu wakao skwaleo yinu rifanya jitihadi hata rimparise harima mahaminji kao alimbaye kamara kajaka ukiri ya rongo harima ze mikro zahe ze media zonti pia rimtsaha marazi nji oskwaleo yinu hakubali ukaya ngujo ya kubali ya jibu ya masuala hatu harima ye Comor News ongeabo ngari johum presente rimwa swili sarwa swili homare kao ndo yalio gasida sinaiban winji wa hanu ngamlindao ya masuala ya hahe ni majawabu ya hahe yabo rahareja mnikani ye isharibi habanu ngarjuhum nikambaye ali kamara ya lauliye letengwe nge wakati ula rijo handisa barnamaji mwanama alimbaye kamara. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ngawena dakika nzima hau salimu letengwe ikawo dora ligabili banu deja ngasina wangu jana na mfukare wesa warangali yao rahare jandi sompango kawena dakika nzima hau wasalimu. Naam. Assalamu alaikum Waislamu wa hensi hatu ya Komoro rianza usonsi pia lone hamu ya hao Mwenyezi Mungu najalie ke wadeunu ngojoka za bahanu haraka banu mwajelie sirlo hule msengele ke bazima rido shindana bayonde heli wadoka zile mzungu ambao divergence bayonde heli ya demokrasi et liberté ichiliwa iliberewa parce que liberté ifungwa harma mahadisi yoko yamba banu ya husu mpira wa mnu wanroe shele ukainu sport collectif rido iraki collectif hize janibu zonsi pia ngambushiro hena mkomori ulo hule ulo karibu nyumlondani amani na ubazima bakabatsina ngo jisao amaondo watesa nao kabatsina ngo ihozao amani wahilana usiu narike haruma ukaya utesa mru yo mali nkuu hena mru yado ijua haruma mwananye kaundo ya jomparisa haku haruma mpira wa mduru joka mpira wa mdunu mengoni haundiyo itongezao rijihundu haruma ubazima wa furahi wa uheza wa uzina si wangu wa Komoro. Assalamu alaikum. Marhaba menji mwanama le coach mbaye Ali Kamara ubonge rahare jandisa barnamaji hatu ngarjoka yanga wena biografi ilo nziro haku sha ngarijoshi ndari virlie mbabitit mbabirashinda rarenga manarenge enus kanaoshi dari vumbue enamna waeshi ranzindo mzali haniho haho hatejewa sule makaturolo na uyanu obonge abo ngarjo hamba embabe titira shidara iparisa lukayamba Ali Kamara hazal haniha harimwa omji wa mtsamdu ya washili na sima ya washili hazal haniha le 3/12/1969 alimbaye Kamara haroha harimwa shesiwasha ngazija hawaswili harimwa insi ya Faransa 1980 alfu watumumia watamanin yani umahashihu na majana shenda na mengo minane do wakati alimbaye Kamara ya waswili harimwa insi ya Faransa hawaswili harimwa insi ya Faransa hanjia harimwa inu rambao de sport de football harimwa ekip
il y a Lens, il y a des premières équipes en 1982, il y a l'équipe il y a Tendeaira, Haja en 1989, en 1993, Harima CRUFC Calais, Harima 1993 à 1996, Harima équipe ya Boning le Zardre. Alimbe Kamara Kajazia yabo shahende Harima Esport ya ukaya haka coach wa kule Buzinji rezijuao e palmarès ya heze ze o coach ya ufanya wonti pia karna ukantivano rido wamba ngamjuao entraîner club Zinji hunu Faransa wajau haja haroha haja harmashesi wa shangazija haja harengwa le premier sélectionneur ya ka entraîner équipe ya Comores o makati ya njia harmaye FIFA wonge yabo karna ukawale ndongo Zinji ngizo ngabo ndongo Zinji ikaonga rujoka uzambaba no kwa leo yinu shakabla rareja Adisa Alimba Kamara rikahanza rihuzi seles alala mwando espori yinu hojuha haho yani huiparsaje yani fikra hinjini za kahunjia hata uparse espori yinu ezika hoitswa ni haho ranzindo wakati wakala wangazija ukaya wahija Faransa ngo joka huja uje udunge sport au ka huja ufanye haza au ka huja usome. Naam. Mwanama journalist Abdallah sijaona sikamtiti shati urubahati mlisutana besi urubahati mahala nazaliwa mpira wa mduka hanziwa haku ba ama invite hata habasa hena mdu wanzo yaone mpira wa mdu yende nsamdu 77 ujioni harma lansure kan wasole lansure yende yaone ye talent ya howana wa humjini nano mjini hatusima chaye pare ya nsamdu no bana to nsamdu ko tsabushia ze plage zirinika ye eguyo shao kweli sikamtiti njaka ujoka ya mrujo ura mpira ikade maisha ya mtu aboti biho hunu njen somelikoli tikalikoli baada ya haja tijati unre bahati tireperewa samahane kanga wanamu wa shizungo sheyonde ze termo za kimpira siende haruma ekipu ya Red Star shabala mwanama journaliste bakana u details zenwezo pia ubango bitsu kantinzi details sangarjo homaban tiro habo sende lance et c'est là tani sono kabanom jwani ke likoli nrudi ni rempira ni mremesha hangu amfikiri abasa na rambeze kweli kabati ujibua kabati ndini palmarès ngejo hamba mide mkomori wa handani nanjia harma milieu professionnel et makati yao nendata na signé contrat ya stagiaire professionnel na ara en équipe de France ranguye catégorie minimum hata junior izo niveau kao zo kanjema na ra championnat d'Europe junior na la coupe du monde cadet junior bon na rohayabo nenda club ya 3e division ya mbao kale Cruyff na dungaye maendeleo yangu ya huso mpira wa mdu hata ubano liorano na tsodo eshelea e journaliste wambo Majuan Hassani yanifanya interview ya handani ikaonge hamaze archive basho sio komori si uduaza ze archive si uduaza zavira arkera tertilozi duaza tinizo histoire tido soma hodikoli en 1986 alwatani yanifanya interview basi kanga muono mido kana frisson esa izona omba miezi nguzini hundu en 1986 yo de interview ya labonze ya kimpira ya Jaharma alwatani na ifanya Damir Hassani ikao tireve abo tsambana mnombe duani wa Komori ni ke professionnel nrudi na trainer usiku ya equipe ya national ya Komori zengozo mambo Mwenyezi Mungu hena mwanadamu hena mrundasi mra Mwenyezi Mungu yaomba dua hamandi yo imhunde ba mimezi ni hundu ngamifier neza ni hunda neza dua ikondo nasoma shayo de heli yangu amini Mwenyezi Mungu haku yeomba zoto anzoja ekabuli mwana
Marhaba menji mwanama alimbai kamara ngasina sujet ndaru ikawo ndezari hatsivanu haku shakabla ya hizo ngajodo njia harima wana mafundo wana masuala ikawo wajodo rijilia shaze sujet ndaru hizo wakomori kaongo arangalia uvanu ngwajuao kaya football ya komori ipuanga haku ngasina masuala ikawo ngajodo huzisa huhusu ye candidature ya Madame Kaniza ngarisina le suala la huzisa hakutse na le suala la he selection nationale ye namna iliyo yengenda oje ngasina suala bokonga rjo huzisa president wa he federation yakaya bwana Sedali yani candidature yahe namna ani ngasina masuala menji shakabla rejarenda yiho yani Bwana Alimbaye Kamara ikawo wewe de wa mwado ikawondo wa bali ya de picha la he Komor wakati rarengwa ne FIFA fikra hindini za huja ya makati wandu warengwa ne FIFA hukau ujitoa volonté wende watahe uke entraîneur wa he sélection nationale au huja hutahwa ne daula haune ne ligue ya Komori wende wafanye hazi fikra inu huja baada hindini yani wewe nda wajivolonte au huja hutsawa ne liki kwezi. Naam. Hamadela tena zamba nyavano ina mrena tabira ni ndio maderev ya hangu na baba no kai realiser baada ya Komori ndio harmaye FIFA en mai 2005 si jongo Komori harma hazi za hangu professionnel sijua alafu tibe hae CV hangu son excellence mheshimiwa demzee dembaba na mnumbi seri hunde ze eloge zala zimzifanywa monsieur Salim Turki ne DTN wahandani wahe Fédération Comorienne de Football monsieur Abel Ahad Gaga waone CVIO abalarab haka DTN wani convoqué aux fédérations Roger Kubaliana au mwezi wa août 2006 sirengwa si signe kwa ya des sélectionneurs nationaux wa sur la cante abo amade heliwa zamba manama Abdallah des sélectionneurs wa handani harume ya hompira wa abasa vijerewe dunia wakati kao insi nyitukufu ya hatu injia uharuma leba angwe la he dunia ya mpira wa mdu mimi mwananyani Alimbaye Kamara siunge bahati hiyo japo jujua yunde wandu wa China shamu dungo nelezi ukaya ebahati yoga njiria njaka hande nelena doju sa maposteri shati jue bahati yani hunda sijoka ya mimi mwana mkomori na Johnzani wa nia ndondo nani ni mdu ya jamba sijao ngamjo matake ukaye Komori inu ya hatu inu nganzu ikena valeur na ze valeur tizonesa garjozi detaillé abasa inu esa projet handani za hose projet mbili za handani imam ji définissé ukaya minde architecte wa hompira wa Komori husu ya technique amjelezo wanama watukufu sirema sideziwa sirema sifitiniwa ukaya ya mwandamu woi karna ujokanda sina isa hari ngonzo yendea dorenga wa Faransa wangu wajewa doro harume selection ya Komori na sio mpira hatu ngasi nejirma ni majoueur ya ushinda ya do composé équipe nationale ya hatu na haringo nzo abali projet ya kardenda Faransa rerenga majoueur ya lo Faransa amade heli mjwao ya uti majoueur waondo wana hatu isa wo fardu wona jimabdu wali ahmada amadana izei simu za Komori ni mrajisha hizi simu zo bahandu sojoka wao wana wa Komori Kassim Abdallah, le taulier, le doyen, Wo Yassine Saad,
no wananya pia wadungao ibonge hena mrujo mpira wa mtu surtout wakati Lyon ikanga mwishele yao 2018 ekipe ya Faransa ya gagné Coupe du Monde basi match ya ubua Faransa hapo ni match ya kaurwa contre l'Argentine. Ekipe ya Faransa ikana jouer mzima basi uro Faransa ne jouer huo haruma termu ya kimpira wendi namba huo extraterrestre parce que baisha haruma dunia kamili basi akabati kipasi jo jibaike naye yo paro Kylian Mbappe wende jouer mzima ya kaura Faransa chez majeur ya Faransa ya roha ngo haruma ze championnat majeur za hansi haruma dunia zilo Europa ani Angleterre Espagne au Espagne Angleterre ni mguja presi yanzao ya championnat yanzao Allemagne Italie na Faransa no Faransa majoria do Faransa hata kwa watu Faransa kama manzono nese ukaya wala wambori tirenge wana hatu waliobonze wandu wako jaka wana vision na kanyo sa watu wajua mpira indini banutu kamdo hari mpira shanganza umuraje yasomeza ngoza mpira ngo wambo Alimbaye Kamara ngo hakikisho ya ukaya wakati warenge selection zinrongo izo ukanza uzifanye ukanza ubalie wa majori ka wangwarao bonze hutini wa fijo hutini wa fitna ani ukaharuma problem ndondo hakika timenasewa hata likamara lamo kabana besi bata weti mkomori ujahunu ngwanzori zilate mumbizi na ngwanzori fufulie sitabiha shabada tijwezo ndendao isa mimi njendana niko hazi el maruf president wahe wakati wakajanika hazi au ministre wa agriculture wa santé ha agriculture si jojo sasa mimi ndo mlimaji tena sha yonde hazi nasoma ikale longa mundo baindone hila hawa mundo mbangoni vaya de hazi yo juzi entre parenthèses ka ufanya mashughuli yangu no haruma wangu shivi waja wamesema jana shenda wangu wajua Alimbaye mpira amshukuru Mwenyezi Mungu. Donc mwanama Alimbaye Kamara hotimizi ile swala hilo yani hukazaye kandidature yaho wa mwando wende mru wa tsungulwa udalie ye Komor harimwa selectionneur wa mwando harimwa yensi ya hatu amfikira mana tijazi njizi kaulawana ngabo natija kaonga wandu ambao kaya ABCE equipe nationale ya hatu kejaparo shinda ya renga victoire bonze sha ikakartu yeshele na ikakartina beshele yabi amfikire wakati wakanaye selection kana victoire makaye mai parisa bonze shantu shida na yeshele ya e contre ndahubi nama wana rale jeje avo ngamweshele zizo tsena ukaya colonne vertébrale ya fédération ramba mpira wa mundu abondo mpira wa mundu baada ya cité programme amunja amali swala lao abomlesheleo cité programme ya he formation sika directeur technique wa he formation académie Twamaya yakawa harmon mtukufu wa mitsami huli no wakati na kayabo formation ikaenda ndro baka discipline swafi ngamjojo critique wa he discipline amfikiri yo wangu wenye wajo ni critique sha wakati na kayabo wana wako académie hoze ndo zika kuendelea ndondo bon sijasi roha kama shele zizo kaya hauje le swala la he selection e Faransa alilio ilo harumaye emengoni mwa wazee wale harumu mpira wa dunia basa warema 14-0 en 2014 ni Allemagne abo Allemagne kana avance jaboko Italie na Angleterre ngwa revendiquer o kaya mpira wa mguu ni mguu tsamba unumide na uchunga anglais mguu tsamba ndani italien mbandani basi ekipe hadani akauruha yende bonze hatu ya he national ikaenda Yemen ngombioni ukaya kejaka nyangu sasukuo kabajabali wa mungu mobonze njabuli wanarenga ngika mwana ukaya nkodo kejaka nyangu shatika urenga wa andu akaura haruma ya championnat ya Komoro ani haruma zisi wazirabu za hatu za mpira sijata mluka shangu joka yaba ngazijao kwa rengesa wako alisawa na Mali
ngazija kwa lisa wana nzwani kwa lija tsamkana no wote ndo mpira wa mdu ngamo mtsahoni mkera dukaya kanga mibanu mimi kamara kabana vyo kagato liwanyisi wao ularenge par fulani ngamo ndo nzwani na uno nzwani nende mwali na uno mwali ngazija ngamo ngazija basi wao njo tsungo ngamjorini watsanganye vadzima tsena ngesela ndinifanye selection hamu ngamo mlavioni siswali asubuhi ya lelo ngo kazi ya kanyangu sha alhamdulillah ngamshukurio son excellence abal arab monsieur Gaga babu hari yabo tsiruha tikaujani jeni tate terehunu Faransa simrantiza list ya kumena randar alafu afanywa pression ya ukaya ngabo majorite ya nalo nzwani yakabla dimianjie ngabo ya lumari yakabla dimianjie rito ujao fenjao simambio kaya abantu tisanga mi Faransa yendini emrabe kanguru hazini ngamitayari ni demissione ramuda basa ekei passa batolo joueur mzima iyo ni selection afanya aboba ikati mrulo mwade hao ya koza nsina kyo vranga mrwa jina abo imaneza fanywa wanahama ngamjwa kaya hizo taratibu zanzo zifanywa bati lo mwana wa fulani au mwana mshwa fulani almuradi monsieur Gaga haida confiance yanika hambaba hayo kaya nanami ngamfanywa hazo plan yo poste ya kisirikali ngamitayari ni demisione ika kweli nganzo batolo juri abo wallah zede hata zendoha président de la république comme je jua et président yakaya le mois de décembre 2006 mungurena le président waka honnête ambokaya yotsinongo yani stahiki wonrongo afanyo hazi na wafanye zazala zimwafanye bazo tizangu amshukurio mwanadamu huo habo ya rongo heli hizo ngo za kweli amwambioni zijo verify ni mwanzo aziverify almuradi si janja fanya rogo ya waza hindinisha ekipu ya wakati ila mwanama Zola ya ka champion de Comore ABC sirenge majeur menji ya nzwani ABC bala oui na wanji wangazijana wenji wa mwali shanja tsahani njio harme system ya ukaya mwali jao nzwani jao gazija jao shatsirenge majeur ikao ikatifanya error ya kama ndio unafikiri kando wema wende wa wani Comore horeje hii question ya victoire mpira wa Comore koja kahandisa 2014 shayo mjozija sababu wavula sujera rubano e victoire handani wanama ya he sur la cante ikawa emotion la cantine e simu inu proposer wani balarab Gaga haruma et commission ya son excellence monsieur Salim Turki président wa fédération na wandu wakabo shaho valide sika haruma wandu wakawrenge décision ya valide sur la cante avoti participer yani somahani sikahanza ni jue yani Komori handa wakati hiyo ndo parwa hindi yani kajaka jaribe hisimu kabajaka isimu donc yabo ye salakant ni da wakahuja mjemu lekeze mbalele zina hilo hata FIFA nikafu ikawa yule isimu hama Faransa mbalo coq sportif hama les lions indomptables les yani vaka suala la vili ya kaubabandrana ne salakanti yani les wanrua johamba les pays de la lune haunga johamba kana tiji zikahelio zikanga wanadombo ka na tsomba dowana hatu dowana mjiwa hatu de rongoza hedi shari kubadokana rangi gombesa sha na ligambe ki lugha ya shizungu sur la cante bali ya borende hulaimen harumeli arabe il est sorti en année équipe nationale décembre 2006 pardon rematch contre le Yémen Rishida 2-0 quand même Marie Gonjeno rende nswabili na barakahura na wakati wakabaridi Yemen kadashinda rateni et Machirahara après contre Djibouti washindi 4-2 une des premières victoires wanama watukufu wa Komori
ya hesu la kants baadia wanjia oharumwa le bangu kula mpira wa dunia ni le bangu kula mpira wa Afrika nani le bangu pia la okubu samahani la mpira wa Ligue Arabe. Rigagne le premier match contre Djibouti 4-2. Ikawa e composition ya he majeur wa kaura e machio hamwe delegation kabajaka expatrié wa hamwe delegation. Na maraba mwananyasi coach mbaye ali ujula le zina la Kamara ujibwe masuala ya hatu wananyasi mrangalia wa harimaye Comor News rimabia nuka ya uskoleo yinu ngasi vazima na coach ikao weinde wa mwado ya kaubalia ye selection ya hatu uskoleo rimparisa rijeri mhoji rijue zinji kao zika ufanyishiha rijue zinji kao ngizo hata basainu rijue zinji kao ngazijoka huja ze masuala yao yonti pia ngarijo ya virlia vanu yonde mane kao na mstahamili banga mjujua zinji haunga mjuhishi ya zinji uskoleo yinu mwanama mbayali Kamara kanzari uzise yani ze fikra wakati wa jawazia harimaye selection ranziwazie selection ngawe na fikra ngawe ndahubi ngawe harimandongo hindi ngo huzia kutu fikiri tena ndongo za ukaya wende wa sedie ya klubu ya Komori hau klubu ya Regina. Naam. Kama hili na jojoro he virus ya mpira hawe amuri hangu na daula ya hangu saila bahati na nikiwa ni Mwenyezi Mungu kati vitima miezi 6 njaje honra Komori mido nuka mwadi telima mihanzensi ya hangu kwa mjukensi yangu wa huyo unanza mpira wa mdu wa Komori ngami Faransa abasa ngamono mahalani liyo hunu inu club ilio hunu Ile-de-France mahalamba wa Argenteuil sirangwarme club yinu ngamwa saidio ngamina hazizinji cha toujours do harma etera ile swala ilo ekamwa benze ngamjore J Komor ekamwa benze ke place buha ba Komor sangwa miche mjoka yangu na mina wangu shay amure ni mdungone so hahe ke place buha ya helian ladhimu nisaidie ngamitayar nisaidie ensi hangu jabo ko bona ka roha Komor yondongo yaka lwalura ngabo wajua watsojua mjaza huwa na hangu hafariki sika oblige ndeje Faransa njeni kalensizo wana izo hena mratso Josifanya yonde mana shanja tawa evocation hangu shatika oblige ni reje Faransa njeni kalensizo wana bona haja njatso lala shatu jurunga miharuma za activities za hangu za mpira nobano abasa wako ni Parisa sika hotel sika na entraînement sani sijaba nunga sarma club house ya club ngari fanya mahadisiana wajau kazari njiarma mvawasa yandu pande wa wanrikao danyi mwa shangiri ya haunda ni makana le jungulinu yani de selection ya Komori nyoti ranzi de president ranzi de entraîneur ranzi wandu wenji ma adjoint wanrikao do makana staff makao bali ye berami ya Komori kartu monani kartu jua ngabo problemu hindini ngemkinishi hao ngabakao machi officiel kartu monani homa rengo eninga ngemkinishi hao ngabondongo yani ngabondongo zinjika unga zibirao harima federation abasa yinu ikamtuparwa ikamtukubalimwa henda endongo hindini zijirio ikao ngaronao muda mwinjibanu rawe president Turki ka wonde mze kabatsi mru tujukubali ukaya Turki wonde mbaba wonde mze ikao hashindi have hawanru imana yambwa Komor abasayinu imana yambwa Salakanti abasayinu demze Turki donc abasayinu kartumo nani haku haruma zeze competition hau zendogo ikaonga zifanyishi hau haruma ye federation yo inde shihatu wale kamro abiri ababiri kamro abiri mimi wakati na nikiwa selection basi bakaze votiza 2007 mbona mpara handani le mtukufu ikao wambesende atsongeza onde pele wa hatu
mzee wangu bakujufu sende mde sende tiji present kaja kahonjua simambia kaya simambia heli hangu tamboka tijojibiwa ndomona sayo nde heli bandizalo ini mrutsoshela ini mronzo ndise gari atulanga le retroviseur abokana ujo double kana ujo fanya rongo ngi vanunga bwandu ko ujo angale retroviseur zavira hamra shele heli rakai banu ngabwandu ko kwangalia ngi izo rongo mengoni kauzo hoza ikalilo mrendo tere hende hazilo atsinjio tere juzi tili limato zibu Abdullahi mwana Abdullahi journalisti kao vaka match yaka inaugure terrain coup ya Comore qui est quand même monsieur Salim Turki kaja fashange dunia besho akamare kan besho aka Papouasie Nouvelle-Guinée qui kaja besho invitation ya na mkera dirizambe kwa zangozo zirisa na mkera dirizambe ukaya monsieur Salim Turki ke Comore abonge Comore ndo tsorengale gerla hende maluzini kaja ndo stadio na mkera keze ngozo zibirinaji ebo rangu Salim Turki atsoshelewa abo kama rakaja joshelewa sawonde mbaba abo joshele mbaba ngo joshele mwana unge mimi tikoza shami harumo mpira daraja nje huntio harumo wandu warengezo mpira Komori mime ngoni thuma mime ngoni shangami na mzee wangu ni mkubalio awi fuma bavu olande mzee minde mwana hai aburangu mbaba kaje shelewa abo ntina hoshelewa shaka karja shanga ya numa jumba ya unjia na ulawa maraba mwananyasi coach mbaye Ali ujula ile zina la Kamara abasa inungar johenda na unjia kabisa harimaye masuala mufidi kaonde ya Rihansivan wanzani wa he Comor News rumabia nuka uskole winu riparisa ye mkombe ndemze kao dia dalia le picha la mwado harimaye ya Comor na de Salakant ngamjwa kaya harima makati ya mwiso yanu ngasi harima mbambandrano wa intihabat la zilaramba au election presidentielle ambese hau election tujua zahe kaf ikaonga mjwa kaya ngebidio rivehe makandida ngamjwa kaya Komor gasina bibi kaniza ikao de wamado ya jiveha ukayangwanzo yende harima ze intihabati zinu yani deze election zinu raai zinji ngazila wao harima ze media zontipia za Komori ngwajele zao kaya kejabidi wala ngwajele zao kaibidi wala ngwajele zao haina mndu ngujone raai yahe leo renge fursa inu bura uparsaban wemru wahonesa raai ya hao haujeleza urambie enamna ufikirio candidature ya Bibi Kaniza harima yeze election za hekaf mwanama coach mbaye Ali Kamara ze fikra zaho ngizo namna je husoni mwele swala la Bibi Kaniza na hekaf. Naam, swala jilibu halisi swala lino ngamlandiso shamtsaho mkiradi mnelewe thuma mnelewe ngamtsaho mwana mshoha ngoi hawe mwana mshoha toi ya kiradi ya nelewe deno ndo wamwimilia uwanzao mpira wa mdu bamfikiri mwanamshe intelligent ndo mwanamshe asoma ndo sharahane jandisa le jawabula hangu la husu swala hilo amono hamaye mndu yakahenda ya bali Kaniza ujohar mpira wa mdu ambese Kaniza haka ne akli ni maarifa ya wambie mru yuka ukaratiba zan huzu nimetiziji wa heli mrakona Kaniza sisi rijwa mpira hambilo kaya nzo baizo hambanga sojo do hambia wambi nzo baizo fanyanga jodo hambia ufanye amuta usamaha mwana mshohangu ba aminu kawe mndu wafanya misomo we mndu na maarifa
shanga mjobo wa Komoro kaya mduka juenda 6e rai ja passe CP1 CP2 C1 C2 CM2 afanye 6e mduka jufanye BPC rai ja fanya 6e 5e 4e 3e mduka jufanya bac rai jenda seconde première terminale mduka jenda université rai ja fanya zenowezo pia kanizangu nzo ya junda harma université wakatika ukaja fanya parcours hiyo kanizangu nzo ya première division wakatika ukaja fanya 3e division 2e division ya première division mimi ngamjibiwa naila haiba ya Jwanza ifanya basa shanga nzao ya rejende hadise klasi ya mwalo sijo na maslaha esakar tujua kali zao ihalandade zaye mkomori mwanamshe mkomori ngene droit ya rumishi he mpira wa Komori amzambondo shami suruka kanize kangu nishilio he maarifa ya hai gujo aminukanga mambo kweli ugenga mwambio mwana mshohangu ishilero haho ne akli ya haho izo mwambia ukaya gojojwa uri trompe sisi shakuna ujua ujitrompe kuna ujua trompe Mwenyezi Mungu samahani trengwe bamwambia ukaniza heli etermu heli nzonabe. Écoutez votre conscience. Écoutez votre conscience. Ce n'est pas votre vocation au mpira wa Mungu. Shamu ujajalai kai ekawa devandisa malala vimu urumishi. Mimi kamarati tijo propose ukaya Komori nga sina wa kange timanza mwanamshe nga sina wazazi madhamana esaba nonga bandwa ngoka oui mtunga bakanizeka jimpira oui c'est vrai arizambao et zambienne et namibienne pardon wo mru wo mwanamshe mnamibi wo mru ujuo mpira wo mru ujulo harumeti ya Namibi ezazi zifanya haruma e dawla ya Namibi mwanamshe Madagascar wo ministre des affaires étrangères wo mru ujulo Bushini et mwanamshe Côte d'Ivoire wungu fanywazi au Sénat ya Côte d'Ivoire et mwanamshe Mali waka ministre wungu jula wa dawla ya Mali et mwanamshe Burundaise na wasati jwala mdahubi waloma presidente wawandi saiyo ni wambia ukande de ABCD ya mpira wa hezensi hizo waja wasilia Unge mwanamsho hatu enda warenge kip ujoho na masulaha rekanga zijare kamwalire kanzuani wanise yabo hauwende wanji harma district uke yabo hau harma league shakarna ujua basa ngasina madame Zaharia la première femme yaka professeur d'éducation physique Komori wano harumazeno goza sport loko ziko mahala pia ngasina mwanamsho hatu womba hajira umuri washifumbuni waka wa infirmier wa sage femme ujula haka premier député mkomori rimjwao ngasina ikon wa ho shababi wa Komori nano wazee madame Shamsia Sagaf ngasina madame Fatima Rachid, ancien ministre de la Santé. Nawasaya, Situn Ahmed washi anjouan. Ika wakatirlo nuonu nge harumahazi kuyo harume dawla tena. Wandu wao rijo kubali waje esa deja wangona envergure za organisation shalelo mwanamsho hatukaniza ye organisation ya ifanya rijo kaurenga example yo kaya ngene envergure ya fanya rungo jizonda no haubanu nge obligé hambilo kaya ekawendo harma normalisation tout de suite ngarjo propulser harma placing ko harma kaf izinu ndongoza hambari so zijua
ye mzungu ye hamba terme tsanka ya anguille sous roche. Sibuzi ni songa mpira na mpira di bakar tuzelewa ikani zawi hakanda iwi hajavanuje harmo mpira wa mdu basiri tudombiloka haingabo walo mahala watu ujua no walio wana wasite abo ruwa Afrika ruwa lo Komoro abulilo kwa timbu jana boka shamsia mtaza grande dame comme Shamsia Sagaf eti mboka na place ya malio ya itimizi ya normalize ye mzaze wo normalize Zaharia ye mzaze wo normalize Hajira Umuri ye mzaze wo normalize Fatma Rashid ye mzaze wo normalize watimizi wanike wenye baino wendi zao shakartu ile wale lumri afanya normalisation haifanya nayi abutinda boriliyo shali lo tout de suite ngondo ala kafu bitenderi ridiculiser ha ikari mbati jonga si ngio obligé rive he mwanamshe inadir kensiri twali beyo ya hatu hondani hatu shaiyo sinde FIFA sinde kafu sinde wa proposer ukaya nambe fulani shaiyo ndo ndani hatu arijo kubali kana rive mwanamshe okay nini esa organisation internationale miranja ona expérience alors que on a vumbwa yabo ngoneze envergure zo jowa fanya organisation samahani internationale et bon mwanama mbaye kamara ngo ambuka ya yani nzadzekaniza ye waswili kabana ukamarunda ihorendao harima ye football komori njambuka ya yeti honnête anono njaza mbasa minsunjwa zawo yonyango haruma mngu wanzo afanya rongo ho balankabwa na makartoni pira ya veshe equipe hizo kama timla tujujo uzifanya hizo isojo même zihatso kanimbrana jarenge bonge vanu ngama bongoza mpira tengwe watukufu shantu ambarongoza politiki nyindwa jina haumru fulani mimi mwanamshigo katujua mindobi japo kunsujua yendobi ngamstay mwanamshe huo no mahala ya laya amzambo tena ukaya ye certainement intelligente ngena misomo ngena mala nje amrulini mwambie ba toujours mwanamshe atukaniza ukaya mkomori hanzo pashia mamjoka wewe upashia hata ulemewa utsopashia sababu mkomori tsanza domba de upashia aminu kabo mwanamshe atukaniza yotinde za motive kwa blo pashia samjoka wewe mwapashia hata walemewa eziba hotsopashia avyo nomkomori hanzo pashia za mwanzo unelewe ukaya raha kutine envergure ya uranga place ya mani yo shamnyezi mugujo unika yo kamu wabenze eka ukubali ukaya haziwa soma yo hisomo ze diplomu lonizo izo zifanya maha na maha takabzihunda abo ngojo shindo wasuliba njabo ikamnyezi muwabenze. Marahaba mwananyasi coach mbaye aliujula ile jina la Kamara ngarendelea toujours wangalizi watukufu watu wa he Komor News rumandia nukaya uskwale uyinunga sina mada zinji mada muhimu ikaonga zibirao harima ye football komorien ya hatu uskwale uri Paris Sayemzeye nande coach wa mwado mumjuao Kamara ikao dabali ya ye selection kwa mwadoni ikao rinjia harima ye FIFA mwananyasi mbaye ali Kamara ngarinjia harima suala alifanauna linu nado husu ye federation ya Komor ngamjoka ya makati ya mwiso yanu wajuha election ze intihabati za uhusu ze federation ya Komor babandrano nguo harima ye ma president yani dema wanrikao wapozeze candidature za hao ngawikao watolwa ngawikao ngwendao mbiyo atahaba sayinu raha kwa jibulwa ngawikao wambo ukaya ngwa wasawarengwa ze candidature za hao zivalidewa ubonge abo karjajoro havanu raha reja usisale suala linu mbaye ali Kamarango noje eze intihabati kaonga zjoka hanza zendele yani des élections zahe ye Fédération ya Komori kao
itendelo abasainu ngarjuka hambe ukaya emrika wa sahe ya baoni harengwa harimai kandidature ya hahe ilawa shaka bwana Said Ali ikanza rihuzisembavi izi fikra zinu ngabo msajaja ikao ngariwonao banu zendongo zinu zambwao harima zerezo zinu ndongo za kweli engo noje kandidature ya bwana Said Ali ikao hakahatendea federation yenu ngasina hamuda banu ngo fikirije ze fikra zaho na president Said Ali. Naam. Endelea masuala tujuru. Mimi si mwa ujabanonte mharbatu haba mpira wa mdu. Said Ali wende mwanama radungana rangu hali memo katira kahura rija wakati amanda basa shende heli lazima ze kritiki zidofanye shiha ili zenguzi jo avance kena ukire kiasiri liyo rike kardoka na mbambandrano shau muhimu ndo urengeza mimi ngamina torwa mondo ndo paswe se dali banu oyi leuti handani yakao haruma rugojazi mshawi mlikao zengozi nguzi jondo ndo rangu 2007 mzee wangu Salim Turki yalo presida wa mpira wa mdu wa Komoro hatoka ina Said Ali risoka nda sinaye federation sina ujo pade huo cha Tanzania leze wangu wajua watu ujo ka Said Ali rangu 2007 hakamengoni mwe makuhani yako hapo mpira wa mdu wa Komoro ngamshangao halisi haruma sport collectif hamade ya hatu ukalelo kandida mzima sizo ya conteste wao mshangao ndondo mwanama Said Ali aminuka ho milioni wangu watukufu wanza mpira shawandu wanu ngautangiaona hii mwanama Said Ali ndo ngautangiaona hii parce que mpira wa mdu ni sport collectif kina ukiri lelo wakumuri waje wele Said Ali ukaya ngabo ngawe na parenaji majana mararu na kwena nsani nozanziwa ushenda ike nduje mwana nyasi Ahmed hydrocarbure kada shinda ya unashenda ike nduje zewa hatu tonton hatu son excellence monsieur l'ambassadeur kada shinda ya unashenda ike mtukufu entraîneur shabahena role zinje saimru uko yewana mananyasi Sarkozy kekada shinda ya unashenda isharia shinu naro nesiwe hili shafanywa c'est normalisation yontu aminu kabanga bo normal yao samahani sha tsuono kayale lo manama journaliste Muhammad mwana ma Said Ali kao ngene jirma ya ukanapa si amande hii hakana besoin ya unisokange na wandu majana mararu na kumena watano na nganzao seulement harumaze sharia za bazi todo wandu sheda mimi engetika kufungwa Said Ali sa mimi ndo honika conseil mjukangu joka mile mwana mimi ndo honika conseil Said Ali njombo kaya na ritaheshenda rambilwa rivehe ndira validewa ukaya ishenda watu wesa waja rirohe abo rinjeo harumaze mbebe na mbebe za he Komoro risensibilize wandu wajewa rivoti sina ujua na beshe sabu wisho shawandu wajo kwa voti shari mengo miranda tijina wangabi mimi sijuambe kabo Said Ali na rionese evalueri ya hatu wandu wanu waundra waweni wandu shenda wandu pare na jawandu she ya ma club shenda rendera wakaze la glace ganzao Ahmed hydrocarbure rimkaze la glace ya tsitoran fia he kampanye njema rijo hifanya ganzao monsieur l'ambassadeur rimkaze la glace
he kampani njemari jo hifana nganza Sarkozy rimkaze la glace he kampani njemari jo fana ani harumwangu ngumira wao nganza wandu wararu makandida wararu wao ini mrao randisi wandu wararu hawane o winch shasingara nzori kena 55 par là reunisse ukaya si de ranzi wao shana mkeradi bosedadi onaniondu mwamira sedadi watukufu Adolfu no wasa ya mkeradi ukaya zende na hii hula ubare wandu wasa watije harmaza nyichakuzi shekaula dhimu engeri karadhi rikaba zima rifanyeze kampani za hatu ndondondondondro sharibulie ronese transparence ronese demokrasi babala tsirongaza mukana libere demokrasi na libere ye demokrasi na libere ilie nimru ya juwe ya jiexprime ilie nimru ya juwe ya juwe zilio ebonge banakale do si wandu rilo volo si wandu rilo bonzami si wandu rilo zinsananza za moroni nezinsananza za he ngazija nezinsananza za mwali na juani ngasina toromo la hezevoti zino hedi zendao yotsi njema baya mitibenze nswanza nivumbwe mru haruma helimbi shamtsungo ne soka ya directeur de campagne wa Sedali mwanashi wangu tota hafanya mna idondo mzima ikawo uwo yekare ngwando harume Komori hati gwanzima yokeja haya haruma mpira ya expression yamba ono wandu wari rumao ikawe hoti mahala njo hunjesa mitsi huji ye gwanzima yokeja kabla adimirudo ishia haruma mpira wa mungu wa hatu si usamihi shamru fanya haruma expression mada hizo zisidoritidozi shia aswa amedi hydrocarbure ngena droit à 200% yake president wa mpira wa Komori Karim Voti basi ngono hamada zina haba zahe wadzaze na wasite ukaya wajuhendo haruma ya commission de normalisation mimi mruhama monsieur l'ambassadeur amonoka hajo shinda ya rume umpira wa mndu parce que wo mndu yarumishi haruma dawla ya Komori besho mtswamboka ya kauzi song mtswamboka mitskarma skutu nenge minde nte jombe skarma skutu non ye mndu do amana ulone ne certainement ya joshinda ya mpira wa Komori jawangu wengi shayi haji prononce ka haji hanza Sarkozy yemro shinda yake president mpira wa Komori na wasaya shangari mbo waji presente sisi ratulazi candidature havunga jobe ha ukarno parobe hasha wajulwa onda wao wesa wabeha ebonge nsujo katindi jibuno le swali zangu mimi mwana nyawa Sedali kao ngamumshukurio sha hafikiriwa nayi weka shida yako njema ndongo huo kabla tumabulie wangu wajeneze candidature za hao sishangazi tuma sishangaya bona tuona dinosaur wa mpira wa Komori ya beka candidature yake de mwana razida mshangama basi sasa razida ngizo mbili de monuma wa mpira wa Komori mshangama basi razida hau mwana nyawasa yano tundo kawo mji mzima no na Sir Johari ngabo wasaya na wasaya shara zida na Sir Johari wangu shinda wake neze place hizo marahaba mwanama le coach Mbaye Ali Kamara huwajibu le swala hilo rijoka kwa jana bwana Tota Fahardin Mravili haka na mpango mhuda ina journalist kwa jana wakau hawanika nafasi yao hawauzisa masuala yao husu kandidature ya bwana Sedali hawajibu hawanika namna majawabu ya hao yastahiki karna uvadingoni harima masuala ya hatu angalizwa tukufu wa he Komor News garjohenda harima suala mfano nalinu nandukaya garjuwao kaya selection nationale ya hatu ipuangayo na isai waswili obahanu zambili wao dokaya selection nationale ya hatu ihe daraja ihe haju
ngamjuao namna rawaswili ngasi harima premier ex seconda sina Egypte harima ye qualification ya CAF ya he Coupe d'Afrique ikao ngejuka hoendelea iho Cameroon. Monsieur le coach et sélection ya hatu ngui wono harima daraja hindini emakati wakanio ne makati yalionayo ngarjo henje za harima za satsena Monsieur Amir Abdou haya daraja hawaswili ovahanu ikao ndo wa Komori wakauhutajia ngono namna je bwana Amir Abdou namna ya balia selection ya Komori no ovahanu ya wasilisha harimaze daraja ziliyo makati ya Monsieur Kamara. Naam. Hamadi Nazamba narudishelea ukaya siti wanazijibwe mnaijibwe hauo mpira unu ekatiwe hansi babanu njojwa nlenge dunia kamili isojojwa ni unre vala ikakumre audisa basi amwambioni wa tukufu selection ya Komora Hamadi Nazamba ukatistambia mimi de architecte wa he projet mimi de père fondateur wa he projet ma expatrié amoblige ni mambienizo esa ngabwandu wa doa za uzeno hizo ngasema wakati banu ngabo radio ya hele bavula Marseille bala yambo ya MC13 RCM13 wakauda hadisi wamukaro mpira wa Komori yemriadisa mpira wa Komori Amir Abdou en 2014 wa Marseille wa na expression walingo yambo ka premier à jamais odo yamba haruma equipe yamba OM wa Marseille ka wao ndo atende wa gagner et coupe championnat d'Europe de club la Champions League yonde club ya handani France wa gagner bongabo ils sont premiers à jamais bonge batina polémique ngamtsigo mweshele zizani ni wananya so radio hiyo kaya mimi Mbayali Kamara je suis premier à jamais le père fondateur l'architecte en tout cas aussi le mal-aimé wa mpira wa Komoro harume côté technique ingetsinda mi njamba kazi jajo udashazi jorenga wakati ula ukaya abadore ngwa wana wa Komori sawa wana wa Komori wejawe wa nia Komori mide mbrenda tanarenga wa maore handa ni tena na mjue hizo baharume eri hangu baka wa maore pourquoi tu poses la question ka wana wa maore samba oui je wa maore ma sportif mimi nsi haruma politique shanga mi haruma mpira wa mungu noga manzo Komori I heju wamzaze wa hatu juzi yakao manifeste moroni basi timi shemzaze huo atongotiro hamatsozi ya ujibi wamuka hawaiji ndo Komori kartsina mbandrongo rijiboni yotsonde wana hatu wa mpira nari watole fatiha de cela quand mkira de kiabo ujiba handani ndani mimi natungaza ngo izo zilo ubanuzili wabasa yani ukanza wambe ukana yani makati yao ekahunikiwa fursa ya ukaya udorenga uandika ongora ubonze Faransa na imo yani daraja irawasulinu ujoka hushindi huyu wasulisha abutamenga munju mpira unutsiri aha sima kamide mkomori wa ndani na njia harumwa wallahi si njia harumwa centre de formation à Lens tikana mahapona mili harumwa TF wakati hiyo c'est en 1982 vakadeba ya ukase n'est pas normal mwana wa hema hiyo ya rolo ya tolo harumwe famille ahe yende harma centre de formation sendeti dunguze escalier apprenti aspirant stagiaire sikarma za sélection za Faransa pia bona roha yabo njala la ukatiri mpira mna ka entraîneur hamna ke ja chati passer ses diplômes za hangu ngaminizo mu Faransa ino club ya Faransa abonja jujo mjie kanti na diplôme basi ngamjo haile swala hilo toujours siringe watoto warabu yende bahati na ihunrarangu Kassim Abdallah le doyen un garçon que j'apprécie beaucoup na muzi c'est Kassim Abdallah
wakati ya jarme selection hili rakaya Saadi Yasin au Yasin Saadi na Shakur au Fuad samahani Fuad unano Washin Sujini Fuad Bashir Siundu watu wararu wajarendo armaje des îles de l'océan Indien. Après njaka na droit ya ushindani nge uandu wa timizi 15 na abasa mtukufu mwanama Amir Abdu ngamufereshe ukaya endeleza zibangizo njema Shamir Abdu ngushindo haring atestaf ngila Ufaransa abasa henda Komori atestaf ngila Komori abasa ngila Ufaransa mimi njajojo ngari unrao majweri 20 abasa ngari nao Juja na Fauzu do wanda wakati kwa rengwa Amir Abdu haundu bahati hanikiwa wakati afanya hazi na mwalimu angalie palmarès ya Amir Abdu rangu 2014 hata 2017-2018 akakonteste sha alhamdulillah haundu bahati habatise kipu hata abasa ngarundo emanfa ngari washukuri hao ngari wanikao bahati ekamwa benze shayo ngamuji yonde conclusion he chapitre hiyo ibonge mimi njamre bahati nani kwa wandu wao idabla ya Komori wakati hiyo kitaka usaidia ibonge manufaa ngarijibio usonti pia mimi Kamara sikafanya benevola rangu 2006 hata 2010 wanaama yonde ya mdu sijitolea nensi hangu benevola wa mdu tuliwa mbahiyo sikauroha nipashio sikautinzi webie sikaandaruma machi sikana prime shatika handiso endamnize wa harume federation ya hatu Worabwe Academy ebonge Imananyas Amir Abdu coach Amir Abdu nestafu ya hahe ngamkonkluya wani mwambie ukaya mon frère mon collègue ngasina bahati kamwa benze ngejuri lunga kamwa benze isakati sina kipu ngasina group nabo wewe Amir Abdu ngoelewa itermu ya ukaya ngasina group shara hakati sina kipu haswa imajweri yao hina mndu ngetayari na mnambo shizungu elewa ngenje nifasirie kaya ils sont prêts à mettre leur tête là où certains ont peur de mettre le pied wa Komori imajweri ya hatu sambai la group iliviveondo wajibi wao waparsanao waanshiondo halafu eheli wa waniao itikadi walo niyo wa waniao beramu ya hatu Mungu subuti hati ya shehitwa hatakle shehitwa wakati ka umra wanrondo jina wajo kawahara hotakle ho mungu yo fraha lelo ngami haruma fraha bo yakaimana Mkomori ngopasho avion ngojundo haruma site hunu Faransa havaya imayo equipe nationale ya Komori alafu bo ya savonti ya ro mpira bala nguji identifio ka même Komori em Sénégalais ah oui les Comores et Malien et Ivoirien et Marocain et Algérien wando upiango jo Komori nda hupi vanu hazinu inuke jaka ufanyiwa depuis 2014 shaini andisa 2006 si demisione mwanama mtukufu Amir Harenge hanikiwe bahati yaho mahamiraru mahamine yo yapatuka resultat sharamnike confiance yondo ngonku haruma equipe nationale na mtahem juwe wanama ma journaliste mrafanya mahamine batina resultat no ya maintenewa sha hajwezo ya kamanza mwajelia abasi ebonge hau kaza ngamwambio sha Amir ne majweri basi eni wanzu ya jwe fasiri na tsahe ya jobasi paro zamba yambati kaudea wangu mon collègue Amir, coach Amir, les joueurs,
il nous reste 2 matchs. Ramenez-nous quelque chose. Nous, on a confiance en vous. Moi, Camara, je vous dis merde. Merde pour les 2 matchs qui restent. Merde, amenez-nous quelque chose. Je le dis parce que là, vous comprenez que ça veut dire merde quand on va sur un terrain de football. Merde. Je vous dis merde. Vous les joueurs, le staff technique et notre coach. Nous on doit dunga. Amjokaya, ijokire el hadadiani pare ya dotse ha hezeno wizo. Bonge namkera ni kazi yabo harumare swala hilo. Baba katingo no marahaba menji amfikiri hama wakati wando no kaza bahanu. Marahaba menji bo wajibu ya masuala ya hatu ranzi ndo saya fukare na dakika 20 abesenda para sarandi sai umpango hatu unu. Wongea bana basayinu ngarijo henda na uhuzisa ika ridiwaza ikarisoka ridiwaza suala karjakara lambabanu hama de masuala menji kao nga lengao harima ya federation harima za election harima ezendongo soka uyonsi football ya Komor ikaisoka hende ridiwaza suala karja uhuzisa lobanu ujojua uri yeshelezi zelo na ulaho wakazi wakati ula rijo ubaya umpango hatunu meswe mbaye Ali Camara. Naam, mimi ngoya njoyamba ni wandu mlono mpira wa mdu wa Komoria basa ngamwambe ngo libérer la liberté. Libérer la liberté. Bakabasi liberté wa mpira wa Komoria wa basa wa mrujwa huu. Bahati ya balieze compétences za hebahe ya jarumie. Libérer la liberté. Hena mrikao do jonre bahati ya kahamu mpira wa Komori na doangalia uvanrakaya no vanrilio. Mrati sodo jangalia. Ba mpira wa mdimu inu politiki no ti politiki. Unungo na histoire. Uona wandu wa wazifanya. Mimi ya mshangao wakati ikao zenogozi zikafanyika. Honnêtement, njaona mruhama zuki wangu Razida mshangama basi. Haumruhama zuki wangu na Sur Johar. Amshangao halisi. Bon, ngamjua utendo fédération juzi novembre, oui, utendo fédération Komori, c'est jundu Komori. Basende na laudio wandu wa fédération. Si undumdura buharie secrétaire général hambilo kawi Camara l'ancien sélectionneur basemru hata bonjour kajanambiayo shahaju sema tsana angalia mbukaya ngamina hazi na mwenzanyu wallahi nitido kaza mrundabu yemrujo kanza jo kweli waweza ngoizo na de Federation zisi Ibrahima ula malanyasi ula bonjour Ibrahim basi emruo harangalia na angalia jambo ule utamba barzahusha barzai mfanyaje shambu kaya na mwenzanyu bangami na hazi na babu sema sana angalia mdo kama de sélection mide ancien sélectionneur wa equipe ya Komoro harume fédération hatu ingena mjwe mdu yeheli na kaya njaka makini ndongo amandizo we libérer la liberté na mweshele samahani na mweshele ukaya yenge Komori yojofanya statut basi mzee wa hatu mzee wa hangu Salim Turki kaulazima yake na statut yenge Komori wojua basi harumaze tribune za stade national kaulazima bake stade Salim tribune Salim Turki kati de stade kamil kitu para Salim Turki yonogo politiki nsinaunjia shana mjoka ya imwandamu ngo hawani ya mpira wa Komori hewe sima Islamu eke mwandamu hakozero hohahe sindo wana rijo jo utreduishe rikoze wasalimu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Rahada wangalizi watukufu hatu wa he Komor News
swala yenu rikahujari hoji coach kabir hamadi heli warabu ikawo hamba yani demze yani Kamara ikawo inde mrikawo habalia ye equipe nationale ya hatu ranzi do mwaha wa zihizili na ndadaru hata yajia demisione mwana nyasi Amir Abdou ya jarengele badala lahe hata riwasuli emakatiani. Masuala menjiri muzisa yo myeshia hayajibu huhusu ye kandidature ya Madame Kaniza hajibu haonesa ye maoni yahe muzisa ile suala la husu ye federation ya heze intihabat yani les elections zi joka hanza zendelee usoni mwe kandidature ya president Said Ali ha zeleza rimuzisa masuala menji husu ye selection nationale kao de endelea aoneze competition ya he elimination ya he Coupe d'Afrique ikaunga jukaendelea Cameroon ha jibwe masuala hatu yao rimuzisa masuala menji hajeleza mjua ewe Kamara ewe mjuhindini ewe halanda hubi engwanzo ya wasulinda hubi ranzindo utotoni hahe hojuha ya waswili harmansi ya Faransa eze football ya ira obonge abo ngari mshukuri yaoni ni wandu mastamili ranzi do wakati randisa mpango hatuunu hatarje waswili banu barjo mnikani taarifa ikao iri waswili banu ngasi na mwananyas ikao ha la Comore hapashiaye Ethiopia hawasuli hunu le 14 haroha le 14 wasuli hunu le 15 yani le vendredi ya kabla ya ila ya jana haroha Comore le 13 hawasuli hunu le 14 hawaroha le 14 hawasuli le 15 amfikiri amrali hawasuli juma kabla ya he juma ya jana mwananya siwoinga mjua uka ya biashara kwa wandu dozifanya ikawandu ngwa ufanya we transitia hao Addis Abeba mwananya siwoi hahulu mapake ya msi yato mashashi hayanika wananya ikawo wadungwe avion yinu ya Ethiopia hawanika eze sigare mapake ya sigareti yanu wambelie almuhimu wa waswili harima hunu Paris Charles de Gaulle sha zendongo zifanyishiha hamadi hili mjuao ya chende aroha hasa harengenzi ya hawaswili ohahe wandu wanu kwa jashida waparsana ngu mwananyasi wa ingu tsaho haina mrikao hashindi hajua wandu wa baliaze kolizinu bakati na kontakti za hao washinde waripare harimai nambari inu hawa waribeshe message harimai Comore News sino ngujojua ya ripare harimai nambari inu 06 76 26 22 80 amrejezo 06 76 26 22 80 iyo de numero ikao mwananyasi woi mjohumpara kamsa mjua mrikao de abalia ze pake za sigareti zinu haukaya nguta biho uo msiyaruma hahulu mapake menji hanikawananya wakaharme avion walakin wasivonti kwa japar sana ngasina message jabili ikao iriwasulivanu asina mwanamsho hatu ikao nge harimaye Ile-de-France hajohanza yatsahe mbabahanu baukaya ngede na mwana hajohanza mrukao nge na nyumba ngwanzu ya wajirisize reka hele dinalahahe reka ngujo mrulo na chambre ka studio ka F2 ya wajirisiza o ngujojua yaranzishie message banu harima Comore News mwanamsho hatuoi ya jende ya hunde vahanu ya kensi message ya rarunga sina wananyasi wa ili ikaongwa harima inu hunu rabao ren harima ye Britain wananyasi wanu ngwajao wajuzisa oka wajuhanza wandu ikaongwa harima leba vulinu emrika ngujoshida watsashi mbahaz bango yabo raha kwa tushida wa parsambahaz yani wananyasi wanu wakahanza mbahazi wafanye harimwa zempa de zaren kanga bomrikao nguono mbanzia yaho wananyasi wanu ngujojua uribesha message ngarjumnika contact yaho wananyasi wanu vugia abo wangalizi watukufu wa Comore News banu dabo rijoka kaza kifu harima mpango hatu wa leo inu rimbushire ni kheri
usiku wa maudu ngarijuka ya harimao msihiri wa la Pornevu hau tafiti ndongozi njikao bizafanyishiha harimao msihiri huo ovongeavo ngari mshukuri yaoni wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ngari mtusawani hanje mandufu.